why should you hire me? Because I think I'm suitable with this job and I can give my contributes Fusion. and contribution Okay. into your company, and also willing to work and willing to be work with the new experience, because I have see your company is a big company and have good organization, Okay. so I can learn from your company too. Alright. Good. Okay, next. Okay, next. Okay, Mbak Sini. Could you tell me what is your long range objective? Long range objective. Bisa dibaca Long- sini kalau agak kurang. Berarti bacanya langsung di luarnya kotak itu ya, Miss? Iya, boleh. Within 5 years, boleh. Within 5 years. Okay. The key is focus on your achievable objectives and what you are doing to reach those objectives. For example, within 5 years, I would like to become the very best accountant your company has on staff. I want to toward becoming to the expert that others will upon. And in doing so, I feel I will be fully prepared to take on any greater responsibilities which might be presented in the long term. For example, here is what I'm presently doing to prepare myself. Oke. Then, Udah. kalimat terakhir udah nggak termasuk berarti ya, Miss? Udah nggak termasuk. Oke, number 4. Nah, jadi How has your education prepared you for your career? Oke. Boleh langsung jawabannya atau because My education, because I feel my education is mendukung itu apa, Miss? Support this support your company with the position that I wish to have. Then beside of my education preparing, also I have work experience before I wish to work in your company. Alright. And I think from that experience also can give you a good contribute as well. Good job. Oke, 4 question enough. Good job. Thank you Mbak Luki, Mbak Sini. Udah role play. Jawaban Mbak Sini juga udah bisa dikategorikan menjawab jawaban interview kerja ya. Jadi ada beberapa nih pertanyaan. About yourself, berarti ini lihat, it seems like an easy interview, it's open-ended, I can talk about whatever I want. Tapi misalnya the hiring manager really want to it's quick, jadi nggak usah jelasin kalau nama saya apa, keluarga saya ini. Betul tadi kata Mbak Eka, kalau kan udah family, tempat tanggal lahir dan semuanya udah dijelasin nih di CV, jadi nggak perlu langsung aja about yourself. Jadi kayak Mbak Sini langsung bilang I am very easy going person. Punctual. Nah itu boleh punctual, I'm disciplined, I'm hardworking. Ya bisa, itu salah satu menjelaskan tentang yourself. Oke. Bisa juga langsung dijawab I graduated from English literature. Nah kayak I learn and then I am very passionate in
in language atau apa gitu. Nah itu bisa. Terus yang kedua ada contohnya tentang why should I hire you, berarti teman-teman tadi menerjemahkannya kenapa saya harus menerima Anda, atau hire ya, menerima Anda ya di perusahaan. Tadi udah jawab sangat bagus karena tentang saya bisa berkontribusi untuk perusahaannya dan saya sudah punya pengalaman kerja like that. Oke, bagus ya. What is your long range objective? Ini sebenarnya long range objective dia ini. What are you doing to reach this objective? Apa sih objektif tujuan Anda gitu. Misalnya within 5 years. Nah, ini pertanyaannya bisa saja saya how do you see yourself in 5 years later? Bagaimana Anda melihat diri Anda 5 tahun ke depan? Ini pertanyaannya sama kalau dijawab interview kan. Within 5 years I would like to become, saya ingin menjadi, dan saya akan prepare, I will be fully prepared. Ingat nih salah satu contohnya, on any greater responsibility. Here is what I'm presently doing to prepare myself. Nah, misalnya seperti itu. By joining in your company, I think my objective is really clear that I want to be a very best, for instance, translator, atau for instance like secretary, and then nah misalnya seperti itu, that will have advanced career and then improve my capacities or skill, bisa seperti itu ya. Nah, nomor 4, how has your education? Nah, kayak tadi jawaban Mbak sini jawab bagus karena my education will can contribute in position that I apply. Berarti apa yang saya pelajari itu sesuai sama apa yang mau saya lakukan. Nah, itu kan penting. Nah, bisa juga kalau misalnya kadang tuh ada yang sastra Inggris tapi mau kerja di perusahaan dengan posisi marketing atau posisi apa begitu, penerjem atau apa selain itu kan. Berarti dia bilang even if my education I was graduated from English literature atau English education, but during my work experience I not only focus on language but I focus on misalnya communication and relations skills. Nah, misalnya seperti itu, while learning atau practical application. Dan during my study atau I have experience 10 years working in abroad. Nah, misalnya kayak gitu. Oke. Nah, ada beberapa pertanyaan lagi, nomor 5, 6, 7 sama 8. Saya mau minta yang bertanya Mbak Endang, yang menjawab Mas Jimmy dulu. Oke. 5, 6, 7, 8. 5, 6, 7 aja deh. 3. 5. Boleh jawabannya kayak tadi, jawabannya boleh berdasarkan teks di sini atau jawaban sendiri juga boleh. 5, 6, 7. Oke. Silakan. Tadi siapa yang saya sebut? Mbak Endang dan Mas Jemeh. Oke, Mbak Endang HRD-nya coba yang wawancara recruiter. Mas Jimmy jawab. Oke, bisa langsung. Mana Mbak Endang? Iya, Miss. Oke. Coba pertanyaannya. Jangan tanya suruh apa Mbak Endang ya, please. Enggak tahu suruh wawancara tadi yang 567 maksudnya apa ya? Pertanyaannya Mbak Endang yang memberikan pertanyaan, nanti dijawab sama Mas Jimmy. Boleh sama kayak yang di PPT itu kan, Miss? Boleh. Ini nih yang saya display. Are you? Oke. Mas Jimmy. Jangan panggil-panggil Mas Jimmy, biar saya aja yang manggil. Mikrofonnya masih di mute. Mas Jimmy. Di mute ya, bukan aku yang mute ya. Mas Jimmy. Yes. Oke. We start our conversation. The first, good evening, Mas Jimmy. Can you tell me about yourself? Nomor 5. No. 5, are you a team player? Ya, 5 yang mana ya? Lanjutannya Mbak, tadi sampai nomor 4, sekarang nomor 5. Tanyain ke Mas Jimmy, are you a team player? 5-nya yang mana? Loh, itu kan
apa di itu kalau nggak di layar nggak kelihatan berarti mesti masuk ke PPT. Soalnya kalau di PPT sekarang pertanyaan yang kelima. Iya. Oh my god sebenarnya. Enggak, aku juga buka PPT sih. Pertanyaan nomor 5. Di aplikasi kita kelas Skype juga udah terlihat kok terdisplay ya. Nah. Jangan berantem. Ketawain tuh sama missnya tuh. Oke. Ayo. Oke. Di PPT kan, ya kan? Ah, yang PDF common interview Mbak. Oke. Ya udah saya nanya aja lah, Miss. Pintar. Iya mana sih? Oke, aku. Oh, Mbak Enda nggak tahu pertanyaannya. Alright, aku dulu nomor 5 Kalau ya. misalnya di displaynya lihat aja di PDF-nya yang Ya. common interview question Mbak. Coba kasih aja siapa nih yang bisa nanya langsung. Nanti Mbak Endang kembali lagi. Are you Are you team player? Are you a team player? Nah. Mas Jimmy or Mr. Allah. Grogi nih, Miss. Kok grogi? Kan di situ ada jawabannya, Mas. Kalau grogi baca aja yang Mas Jimmy kok teman-teman grogi sih? Ada pribadi menjawab boleh, kalau enggak itu kan ada itu di bawahnya. Mm-mm. Yes, Itu I simple am. answer. Simple answer. Kayaknya Mas Jimmy grogi gara-gara aku bilang aku kangen deh. Boleh Enggak, dibaca Mas Jimmy. kalau ditanya are you a Aku team Langsung kan player? ketawa. Ayo AM. Ini ada contoh jawabannya kalau mau langsung. Iya. Oh ya udah, ulangi Mbak sini maaf. Mr. Jimmy, are you Yes. uh, a team player? No, I'm not a team player. Oh, okay. That's your answer. The next question is, have you ever had a conflict with a boss or professor? How was Yes, it many resolved? times. Ini jawabnya asal-asalan atau gimana Ini ya? bisa Saya lihat, bisa baca bingung di loh. sini. Mas Jimmy Itu itu ada kan jawabannya ada ya ampun kok pasti kebetulan ada banget sih. jawabannya, Mas. Dilihat nggak di PDF? Ada yang Ada. Ya. ada ya itu kan kayak yang pertanyaan nomor 6 kan itu tadi. Terus Masnya bisa jawab yang for example gitu. Itu kan ada. Yes, I have Ya. had. Sampai baca itu sendiri. Masa saya baca lagi? Yes, I have had conflict. Oh, ulangi, sorry, maaf semuanya. Pertanyaannya. Ulangi coba sini pertanyaan nomor 5. Oke, Oke. sure. Tapi saya baca ya. Okay. Mr. Jimmy, are you a team player? Yes, I'm very much a team player. In fact, I had opportunity in my work, school, and athletics to develop my skills as a team player. For example, on the recent project, and even on the charity. Oke. Okay. Number 6. Next question. And you- also, Oh, okay. Just go ahead answering the question. and I can work with a team that come from different backgrounds and different cultures. So I think I'm at I in my best for teamwork. Oke. Okay, good. Thank you. The next question is, have you ever had Kon. Hmm?
greatest saya nggak lihat PPT lo. Oh, Oke. mungkin Sorry. kalau masnya ngeliat di apa namanya, kalau di aplikasi online kelas kita mungkin nggak jalan ya, mesti Sorry, buka sendiri tadi PDF-nya. ada masalah, nggak tahu ini kenapa. Tiap Mas Jimmy ngomong pasti Skype saya bermasalah. Astaga. Enggak, sorry bercanda. Begitunya Iya. loh Mas Jimmy suara Aku kamu. nggak tahu ya. Kayak lanjut ya. Tadi udah selesai ya, nomor berapa? Question number 7. Udah. Udah, oke. Udah semua sampai 7. 7. Question number 7 didn't answer yet. Oke. Udahlah saya baca aja daripada pusing mikir. Nah, Tapi kan tadi jawabannya udah kan bagus kok yang option. lain. Iya, Coba. selain. Oke, silahkan. I think my greatest weakness is I'm too collected person. But I'm for situations. It means that I'm not really the person who come to the first one. People that I don't know before, and then, but I'm kind of that a quiet person, but once I into that person or people, I will change myself. I will turn myself into more active than the person is. But I'm working on it now, because I think one point is the weakness from different sides, an advantage for me to improve myself. Ya, Mbak Sini. Okay, yeah, thank you for your answering. Oke, thank you Lanjut Mbak lagi, Nis. Sini sama Mas Jimmy. Udah nomor 7 udah sampai nomor 7 dulu, nanti kita 2 orang lagi ya. Good job. Nah, kayak jawabnya seperti itu ya. Bagus sudah Mas Jimmy kayak tadi. Are you a team player? Nah, misalnya ini penting, jadi mungkin di avoid untuk menjawab no, karena itu salah satu penilaian. Karena kan kalau kita kerja, kita mau menjadi seorang yang bekerja dalam tim, oke? Kemampuan. Nah, contohnya seperti itu. Terus yang kedua, have you ever had a conflict? Apakah kamu pernah memiliki konflik? Nah, how was it resolved? Ini artinya bagaimana itu diselesaikan. Nah, misalnya konfliknya seperti apa dan menyelesaikannya misalnya dengan listen dan collaborative solution. Ini menunjukkan contohnya Anda orang yang tenang. Kayak jawaban Mas Jimmy juga tadi udah bagus, bagaimana menyelesaikannya, oke. Sama greatest weakness juga bagus, misalnya orangnya pendiam, but when it comes to serious conversation, I will involve and improve myself. Dan bagus karena jawabannya juga sudah ditambahkan dengan bagaimana, walaupun pertanyaannya nggak ada yang memberikan nggak ada yang bagaimana kamu mengatasi kekurangan itu ya. Nah, tapi udah dijelaskan kalau saya I'm now working on processing in improve my self confidence misalnya. Berarti itu udah bisa, orangnya diam tapi kalau dia kerja udah bisa engage. Nah, seperti misalnya lebih menjalin komunikasi, itu salah satu weakness yang tidak menjadi bumerang untuk kalian tuh tidak diterima ya. Kalau misalnya saya pernah ya, greatest weakness saya misalnya I'm very jangan sampai bilang I'm the planner atau apa ya, karena itu kadang-kala mengurangi poin. Bisa juga weakness adalah sometimes I'm individualist person in terms I'm very obsessive or ambitious person. Jadi bisa itu weakness juga sih. I think ambitious person is not really good because we force ourselves to do several things perfectly. Nah, atau juga salah satu weakness yang pernah kalau saya my experience adalah I'm very perfectionist person. So when it comes to the work, I really want to check and details every single thing, and then sometimes it really influence my time, and then it leads me to be very have anxiety or depression. Nah,
but I'm trying to working to talk with my friend and then communicate with my manager atau apa. Nah itu kan salah satunya. Gimana sih orang perfeksionis tuh kadangkala bermasalah juga ya, karena semuanya harus perfect kayak gitu. Ini salah satu weakness yang masih bisa diatasi. Tapi kelebihannya ada sisi lainnya. Kalau kelebihan orang pendiam misalnya, dia tenang pembawaannya. Kelebihan orang yang ambisius, dia berarti punya passion atau punya keinginan yang kuat. Nah itu bisa dibaca sama HRD. Nah seperti itu. Oke, contohnya ini sedikit sharing aja. Terus nomor 8, 9, 10 Mbak Ari sama Mbak Ari sama Mbak Eka, coba, atau Mbak Darwati, yang mana dulu yang mau bertanya? Siapa ya? Mbak Ari bisa menjawab? Iya. Boleh. Terus yang bertanya bisa Mbak Eka atau Mbak Darwati nih? Nomor 8 ya Mas. Iya. Ini Mbak Darwati aja dulu ya. Dar, Kalau nggak lu ada. apa gua Dar? Dar, Yes, saya nanya Miss. Oke, silakan. Yang 8? Iya, nomor 8. Oke. 8 sampai If I 10 ya. Okay. If I were to ask your professors to describe you, what would they say? I believe she would say I'm very energetic person, that I'm result oriented and one of the best people she has ever worked with. Actually, I know she would say that because those are her very words. May I show you her letter of recommendation? Oke. Nah itu ya. Next. Okay. What qualities do you feel a successful manager should have? The key quality in a successful manager should be leadership, the ability to be visionary for the people who are working under team. The person who can set the course and direction for subordinates. The highest calling of a true leader is inspiring others to reach the heights of their abilities. I'd like to tell you about a person whom I consider to be a true leader. If you had to live your life over again, what one thing would you change? Although I'm overall very happy with where I'm at in my life, the one aspect I likely would have changed would be focusing earlier on my chosen career. I had a great internship this past year and look forward to more experience in the field. I simply wish I would have focused here earlier. For example, I learned on my recent internship. Udah ya itu sampai. Oke. Ya udah, thank you. Nah kita bahas satu-satu dulu ya. Misalnya if I were to ask you professor, sometimes kalau misalnya ada job interview, ada rekomendasi dari orang-orang atau atasan yang pernah kita temani bekerja sama, atau misalnya yang mengenal kita ya secara in term professional way. Salah satunya adalah kayak gini. Berarti biasanya kita diberi letter of recommendation, teman-teman harus tahu apa isi dari rekomendasi itu gitu. Nah misalnya juga what qualities do you feel successful manager should have. Seperti ini bisa kita lihat dia apply untuk jadi manager ya. Misalnya 2 words, leadership and vision. Nah contohnya dia bilang ini udah bagus banget, kunci dari kualitas seorang manajer sukses seharusnya adalah kepemimpinan, kemampuannya to be visionary for the people. Visionary itu apa? Mempunyai visi ya, mempunyai visi, who are working, yang bekerja di bawah kepemimpinan mereka. Nah orang yang set course dan direction, arah, dan juga the highest calling of true leader adalah menginspirasi orang lain untuk mencapai highest of their abilities, kemampuan tertinggi mereka.
I'd like to tell you, saya ingin memberitahumu tentang whom I consider. Misalnya nih, consider to be a true leader adalah siapa yang kalian suka, pemimpin yang kalian suka. Misalnya kalian suka gubernur kalian atau presiden atau Susi, Bu Susi, Bu Bu Susi, Susi. misalnya menteri. Susi adalah orang yang kayak gitu ya. Jadi itu bisa mengartikan kalau kalian ada inspirator atau ada role model yang kalian pedomani. Terus yang terakhir, if you had your life, ini sih pertanyaan yang kadang aku suka karena ini tricky juga. Kalau kamu punya kesempatan untuk mengulang kembali kehidupanmu, apa yang kamu ubah? Ini bisa menunjukkan kalau HRD mau lihat apakah kalian sudah cukup bangga, sudah cukup happy, atau sudah cukup puas dengan kehidupan kalian, atau misalnya gimana. Jadi nggak ada yang benar atau salah, tergantung alasannya. Nah, contohnya adalah di jawaban ini, walaupun I'm overall very happy dengan with where I am in my life, the one aspect I would have changed adalah focusing earlier on my chosen career. Jadi selalu aja berhubungan dengan apa yang kalian apply. Karena kalau kalian bilang saya mau start layover again untuk menjadi lebih apa gitu kan, nah ini yang berefleksi berarti kalian mau memulai karir lebih dulu. Itu salah satunya. I had a great internship tahun lalu, dan look forward itu ini salah satu phrasal verb. Look forward, mencari pengalaman yang lebih banyak di karir saya, in the field itu misalnya di kecakapan di lapangan pekerjaannya kalian atau di spesialisasinya. Saya simply wish, saya dengan sederhana berharap saya berharap saya akan fokusnya dengan lebih cepat karena misalnya apa gitu. Nah, ini salah satu jawaban yang bagus karena dia refleksi ke pekerjaan dan juga refleksi ke ini. Dan teman-teman bisa lihat penggunaan, kenapa saya share job interview ini bukan cuma kontennya, tapi minimal kita belajar banyak vocabulary baru ya, dan bagaimana menjawab pertanyaan dengan terstruktur, dengan baik, dan menggunakan tenses yang kompleks tapi lengkap, dan juga kata-katanya juga misalnya dia lebih pilih menggunakan kata would focusing earlier in my chosen career dibandingkan misalnya dia bilang career that I choose. Nah, itu kan career that I choose panjang banget kan. Nah, ternyata di sini dia menjelaskan kalau kemampuan bahasa Inggrisnya lumayan bagus, my chosen career, jadi langsung karir yang saya pilih. Nah, gitu maksud saya. I had great internship. Internship ini magang. Bisa aja orang bilang job interview work experience, tapi dia mengganti dengan pengalaman kerja spesifik ke internship. Jadi teman-teman bisa mencari kata-kata pengganti kalimat kata-kata bahasa Inggris untuk meningkatkan vocabulary teman-teman melalui ini ya. Makanya saya share di grup biar kalian banyak pelajari kata-kata. Oke? Nah, ada pertanyaan sebelum kita lanjut? Berarti job interview ini kayak penjabaran dari itu ya Miss, application letter ya Miss? Iya betul, ini kan yang ketika kita buat CV, application letter, nah kita kan ngirim, nah job interview misalnya panggilan keduanya. Nah ini salah satu penjabaran kira-kira lanjutan proses rekrutmen kan? Oke. Oke, saya cek dulu ya, ada 11. Mbak Sita tuh nggak aktif ya, dari tadi nggak ada suara ya, berarti bisa chat saya ya kalau ada yang mau dijawab, atau Mbak Putin juga kalau ada yang mau dijawab silahkan langsung di chat saja saya, mau diterjemahkan atau apa nanti. Oke, nah kita aku kasih break dulu 5 menit buat teman-teman yang mau mau istirahat, untuk ke toilet, mau minum atau apa ya, bisa 5 menit dari sekarang. Jadi kita kembali 11.35. Oke.
Oke, 1 menit lagi ya, bentar. Aman, guys. Oke, can we start? Can we continue? Ya, Miss. Alright. Oke. Sekarang we have second learning activity. Sebelumnya kita udah translating drama sih sebenarnya sebelumnya, tapi itu lebih ke narrative. Nah, in conversation selain dari real conversation ada juga drama ya, atau misalnya lebih ke role play, peran. Nah, bisa juga ada percakapan di dalamnya. Nah, ada contoh percakapan di buku, di modul, boleh kita lihat dulu. Sekarang karena tadi yang belum jawab adalah Mbak Eka. Ya betul, Mbak Eka, sama Mbak Darwati. Silahkan. Jangan Darwati, saya bosan sama Darwati, Miss. Siapa lagi ya? Mbak Tia lagi dah. Utin tadi katanya bisa ya? Kalau nggak bisa, Mbak Tia aja. Sama aku. Oke. Ini halaman berapa tadi? Ini halaman 7.731 ya. Alright. Lu mau Kamu jadi siapa? Aku pengen jadi Roland. Oke. Roland. Oke. 1, 2. I'm sorry, there's no way I can break this news to you gently. I'm afraid we decide to terminate our contract with you. You can't do that. There's still a year to run on it. I know, but we hope you all cooperate with us. Okay. Might I ask why you want to break the agreement? Can you just? Okay, I admit sales haven't come up to expectations. We haven't done too badly though. There are 300 grand last year, or close to it. Come on now, Mark, admit it. Sales were well below targets. We agreed on market performance last January. Your sales objective was a minimum of 500,000. Actually, 700,000.
What's a more realistic target? Huh? It's easy for you to talk. We are at the sharp end here. We have to fight for every dollar we make. All right. It's not easy, I know. Looks, it's not just that you failed to reach your sales targets. Let's be honest. Your after-sales service has been lousy. We have dozens of complaints from customers. That's news to me. Really? We wrote to you about it. People saying they wait weeks for your sub-agent to make a service call. What do you say to that, Yeah, maybe we have slipped up here. We shouldn't have agreed to handle servicing for you. My organization's not really geared for that sort of work. Why take it on then? After-sales service is vital to our success. You know that? Hold on, Clint. It's not all my fault now, is it? You haven't exactly backed me up. I mean, I had no real incentive to sell your goods. What are you driving at? Well, you've only visited me twice in the last year. Not much, is it? And I've never been invited to your factory. Perhaps we should have set up some kind of visit. But what with one thing and another? Wait a minute, Clint. Let me have my say now. You promised to arrange joint promotion of your products. Nothing came of it. Now, wonder sales have been disappointing. Mark, I admit it. There's been mistake on both sides. Oke, didalami banget ya perannya. Gemes banget. Kayaknya kita cocok gitu, Cid ya. Jadi Tengkar gitu di Iya. kantor. Kita kayak ada chemistry setrinya. termecit setri ya. Alright, ini berarti tentang apa ya? Conversation dan Target yang tidak dapat dipenuhi Iya. oleh target seseorang. penjualan Terus yang dipecat tidak gitu ya? terpenuhi. ya betul. Berarti dalam Bukan dipecat, di tapi Ya kan putus kontrak. pembatalan kontrak. Iya putus Iya, kontrak. pembatalan ada kontrak. yang Kayak susah bukan nggak aku. diartikan di Sini. sini? Ada yang sulit nggak diartikan? Masih konteksnya Mana ya tadi? masih ini aja ya, masih mudah aja ya. Kalau keseluruhan sih masih itu lah. Kayak what are you driving at? Itu maksudnya apa? Maksud lo apa? Mau lo bawa kemana? Nah, ini Percakapan ini. ya. Mau dibawa Bagus ya kemana? ininya Jangan dis- pemilihan katanya. Iya, Intinya- boleh. What are you driving at? Lo bawa Gitu. kemana pembicaraan lo gitu loh maksudnya. Ya. Terus ngomong apa sih kamu? apalagi nih yang we read that's news to me. Oke, why take in on then? Nah, gitu ya. Hold on, clean. It is not all my fault. Nah, ini berarti udah beberapa konteksnya percakapan Hold hari-hari. on. Hold Seto on. seto. Ya. Hold on, seto. Bagus sih ini percakapan menurutku konteks bahasanya bagus sama teman-teman bisa pelajari beberapa bentuk kalimat dalam mengartikan ini ya. Nah sekarang kita lanjut untuk drama kan udah clear nih, mostly itu mirip sama interview, menerjemahkannya juga sesuai dengan konteksnya. Kayak tadi driving at, permasalahannya sales, berarti nanti konteksnya juga di situ. Nah salah satu language point yang kita pelajari adalah polite request. Polite request di sini apa ya? Memberikan misalnya di paragraf 2 contohnya paragraf 2 Roland, may I ask you why you want to break the argument? Mana ya? Ada ya? Ya Ada. Nah ada ini kan. Nah itu might I ask you why itu udah termasuk walaupun dia dalam konteks diskusi dia Miss kebalik. My ask why you. ya my I ask mana sih? Di sini tulisannya my I ask why you. Iya salah nih, my I ask you why. Tuh, sama Miss dibalik-balik, Why you dibolak-bolak. want to break the agreement ya. Berarti why you want to break the agreement. Terus contoh itu contoh polite request ya, karena dia bilang might I ask you
masih bertanya lagi, may I ask you gitu, sama. Nah, Hello. Terus kalau Lo tanya nggak sih gitu? can't you guys? Tapi ini polite nggak sih? Can't you guys? Nggak terlalu ya. Kamu nggak bisa nebak gitu. Tidakkah kamu Enggak. nebak? Iya. Kurang ya. Iya. Kayak would you mind to Masa just- sih lo nggak tahu kayak gitu? Iya betul. Oke, I admit. Nah, contohnya. Nah, Kalau bahasa itunya hello hari gene iya gitu. kayak tebak aja gitu kan, kayak gitu. Misalkan kamu Iya. tebak. Nah, salah satu polite request teman-teman bisa lihat kalau if you want to use polite request itu bisa pakai would. Kenapa can sama? Can ini informal, jadi bisa pakai could. May ini formal tapi bisa pakai might tadi ya. Nah, ini I would be itu formal, will itu can be used in both situation. May ini bisa formal, can itu informal, formalnya adalah could you please, atau could I have something. Makanya kenapa kalau kita conversation yang informal discussion atau academic kita bisa pakai could. Do you think you could, ini formal, you don't know if your request will bother the listener. Nah, misalnya kan memperhatikan. Jadi salah satu tujuannya untuk polite request adalah kita tahu apakah kita ngomongnya udah benar, apa tidak melukai perasaan orang atau gimana ya, kayak gitu. Would you mind? Nah, ini paling polite sih, paling sopan. Would you mind taking me downtown today instead of tomorrow? Keberatankah kamu? Jadi jawabannya bisa no ya, jangan yes. Kalau yes berarti Anda keberatan. Jadi do you mind if berarti keberatankah kamu? Would you mind if? Nah, apakah kamu keberatan jika? Kalau bilang yes berarti keberatan, kalau enggak no, I don't mind, saya tidak keberatan. Nah, gitu ya. Itu salah satu contoh polite request. Kalau langsung dijawab no problem, kayak gitu Boleh. bisa nggak, Miss? No problem, ya tidak masalah, boleh. No worries, oh it's all fine, atau great, sure, bisa. Nah, contohnya nih polite request. A, would I meet his representative to discuss the condition under which I would give them documents? Ini udah semua dia pakai polite request ya, would. Bisakah saya bertemu dengan representatif apa? Perwakilannya untuk untuk berdiskusi, perwakilan under which would give them document, Representatif which I would give, yang saya mau berikan, itu serahkan. duta Ya, bisa duta, perwakilan, nah, representatif ya. Nah, utusan utusan boleh. Oke, seperti itu. Nomor 2 artinya apa? Would you try a strawberry? Apakah kamu mau mencoba strawberry? Ya, betul. Cobalah strawberry-nya, would you try? Oke, do you mind? Nah, ini do you mind if I show you? Apa kamu keberatan jika aku menunjukkan padamu, memperlihatkan padamu? Boleh. Do you mind if I show you? Oke. Nah, kalau do you mind itu semua would you mind ya, itu semua keberatan kan. Jadi jawabannya bilang do you mind? Nope, no, and no problem, or no I don't. Nah, oke, kayak gitu. Itu sih polite request. Jadi kalau digunakan sehari-hari, teman-teman misalnya mau mengirim email atau mengirim apa yang lebih formal bisa diganti dari can jadi could. Bukan, jadi konteksnya bukan cuma pas ya, itu juga lebih. Miss, kalau yang itu Miss, itu would you mind, itu kalau kita mengartikannya akan, bisa nggak bawakan saya gitu, bisa nggak bawakan saya? Yang mana? Would you mind? Nomor E. Sebenarnya bisa diartikan dulu, akankah kamu keberatan jika saya membawakan contoh dari Would you mind bring me a sample of your urine? Bisakah kamu membawakan saya contoh air seni kamu? Gitu? Enggak, keberatankah kamu membawakan saya? Tetap seperti itu ya. Iya, atau tolong bawakan, sama sih bisa tolong. Oke, karena tolong berarti kita bilang apa dia keberatan atau enggak gitu kan. Do you think it would? Oke. Alright. Nah, selanjutnya ada satu ya tentang ini apa ya? Hope look, ini sama sih, gampang sih. Ini hope look forward sama ya, mengharapkan. Jadi I know
We couldn't wait for the army. I hope, saya berharap ya. We are looking forward itu menunggu kelanjutan gitu ya. Nah, sekarang ada di buku tuh question text. Kalau kalian buka di halaman berapa ya itu? Question text. Ini salah satu, ini question text ini. Nah, paragraf 6 nih, ada ya. Paragraf 6 tuh Percakapan ke-6 yeah, ya. maybe we have sleep. Okay. Yeah, maybe we have sleep ya. Nah, di sini kan ada tuh yang artinya dia nanya, it is not my fault now, is it? Nah, ini artinya apa? It is not, ini ya, it is not my. Jadi sekarang ini bukan kesalahan saya kan? Ya, it's not, ya kan. Berarti is it itu ini bukan kesalahan saya kan? Nah, in bahasa Indonesia kan kayak gitu. Berarti question tag itu bisa diartikan emphasizing, penjelasan lebih menekankan kan? Iya kan? Penekanan. Iya, penekanan. Kalau bahasa Indonesia seperti itu. Nah, misalnya kalau kalian nih belajar tentang question tag. Question tag itu sebenarnya lumayan gampang. Dia mengikuti pola positif negatif. Misalnya, she is American, isn't she? Jadi kalau misalnya sentence kalau depan positif, belakang negatif. Betul. Kalau depan negatif, belakang positif gitu ya, Mas? Ya, begitu gitu. Jadi kayak tadi kan, is it my fault, isn't it, atau is it, isn't, nggak gitu. Nah, ingat kalau misalnya kayak nomor 2 dia present, you're study English, don't you? Nah, karena dia nggak ada is MR-nya, tapi dia present itu di pertanyaan kita pakai do does, berarti kita pakai don't you. Nah, tag-nya ini dari bukan kata kerjanya ya, tapi dia dari auxiliary yang kita gunakan. Nah, karena kalau dia yang gampang tuh kalau kita pakai to be karena M is R udah jelas, tapi kalau dia nggak ada to be-nya, you're study English, don't you, berarti dia langsung digunakan auxiliary-nya do atau done. Kalau dia pas pakai did atau were. Pas itu where you were at home, weren't you, atau you weren't at home, were you. Nah, ini kan jelas nih pas tapi dia to be. Tapi kalau dia past tense did, misalnya she at home, did she gitu. Kayak gitu. Jadi semua yang mengikutinya itu adalah kalau wasn't, hadn't itu udah gampang kok. He will read this book. Won't he? Won't itu kepanjangan dari will not he. Oke? Atau will he. Kalau modal tetap he can read this book. Cannot he? Nah, itu kan penekanan. Ya. Ada pertanyaan di question tag? Gampang aja kok. Nah, sekarang kita coba latihan dulu. Nomor 2 Mbak Darwati. Nah, nomor 3 Mbak Endang. Mbak Eka, masa saya dilewatin? Iya, Eka dulu baru Endang. Mbak Eka. Nomor 4 Mbak Endang. Oh, Mbak Fitri. Gimana sih, Miss? Aduh, aku kok bingung ya. Nomor 2 Mbak Darwati. Nomor 3 Iya, Mbak nomor Endang. 3 saya. Mbak Eka. Nomor 4 Mbak Endang. Nomor 4 Mbak Endang. Nomor 5 Mbak Ari. Fitri. Mbak Ari. Oh, Mbak Ari. Nomor 6 Mas Jimmy. Nomor 6 Mas Jimmy. Ingat. Nomor 7 Tia. Ya, betul. Nomor 8. Nomor 8 Mbak Sini. Ya, betul. 9. Balik lagi ke atas. Mbak 9 Mbak Utin. Dia bisa kok karena Oh, dia aktif bisa. di Messenger. Oke. Mbak 9 Mbak 10 yang mau aja. Oke. Dar. Boleh kasih waktu kalau misalnya ini Mbak Darwati. Dar. Ayo Dar, jawab Dar. Yes. Nomor 2. The teachers didn't see me. Did they? Oke, betul. Did they? Karena teachers ya. Oke, good. Yes. Jawab. Nomor 3. Nomor 3. You would like to come with us. Would not you? Oke, wouldn't you? Oke, would not you. Boleh. Good. Nomor 4. Mbak Endang. Mbak Endang. I have got plenty of time. Have I? Oke. Haven't I? Nanya diri Haven't I? Nanya diri sendiri ya. Oke. Nomor berapa lagi? 5. Mbak Ari. Nomor 5. Iya. Itu subjeknya berarti we ya, Miss? Iya, we. Let's have another coffee.
coffee, haven't we? Iya, oke, bisa have we, oke, haven't we. Let us. Oke, it couldn't possibly rain. Mas Jimmy. It couldn't possibly rain, could it? Oke. And next. Tia. Tia, woi. Oke. Those men played really well. Mm-mm. Doesn't he? Mm-mm. Oke. Number 8. Kak Sene. Okay. Molly will have to tell the truth. Haven't she, Miss? Will not, won't she, will ya, karena modal yang kita ini. Oh, Will Will not. will will not. not see. Oke, Molly itu cewek kan. Oke, Iya. won't she, Molly, kukuk, Heli salah. won't she. Nomor 9 ada nih jawaban Mbak Utin. Katanya we cannot stop here, can we? Oke, betul. Nah, sebelumnya saya mau review lagi yang tadi udah benar. Nomor 5 nih, kira-kira apa? Tadi kan let's have another coffee. Jawabannya apa kira-kira? Tadi dijawabnya Mbak siapa ya? Have we atau haven't we? Nah, sebenarnya betul. iya, subjeknya. Mbak Utin bilang shall we? Oke, boleh. Atau shall we? Nah, ini lebih ke haruskah kita gitu. Karena dia let's have another coffee kan. Bisa shall we atau will we gitu. Will be. Ini salah satu pengecualian ya kalau kita pakai let's. Oke? Nah, memang agak tricky. Tadi ada juga nih those men play really well. Those men itu berarti lebih dari satu laki-laki karena men. Play berarti pas, berarti didn't they. Nah, gitu ya. Didn't they karena dia play ya. Dia positif berarti did. Karena dia positif jadi diganti didn't they. Oke, yang lain udah benar. We cannot stop. Nomor 10, you promise you will never tell anyone. Jawabannya Didn't you apa doesn't you? you will. Berarti won't, Will you? won't, you will never. Would Itu you? kan never ya, Miss. Ya, berarti you will never Berarti. will you? Oke. Oh. You promise you will never tell anyone. Sorry, won't you? Will not you, kan? Oke. Itu kan udah negatif, Miss. Mana sih Iya. never? Coba ya, aku pikir dulu. Itu kan udah never. You will. Oh iya boleh. Berarti will you. Betul nih, Mbak Utin juga bilang will you. Oke. Pintar nih semua. You will never tell anyone. Nah, itu nih question tag. Gampang sih question tag, dia lebih emphasizing kan. Yang pusing tuh biasanya kalau kita nyari pas lagi conversation terus tiba-tiba mau pakai question tag. Kan agak-agak susah ya. Jadi kadang doesn't he kayak gitu. Tapi coba aja. Biasanya kita kan ganti jadi right or right. Nah, kan kayak gitu kan. Yes. Is it? Yes. Is she are you coming on time, right? Nah, gitu kan, right? Nah, itu kan informal, kurang informal. Nah, kita bisa pakai question text. Ya, oke. Ada banyak nih beberapa tapi nggak usah karena kita kayaknya udah running out of the time already 11:58. Ada pertanyaan sebelum kita lanjut? Sebelum kita selesaikan. Saya mau cek dulu. Mbak Eka ini Mas Ahmad dia tuh ngirim jawaban ya. Tapi nggak mungkin saya masukkan juga nilainya kalau dia dia cuma kirim additional assignment karena nggak pernah hadir kan. Nah itu yang maksudnya dikirim akademik UT apa sih yang nggak aktif di grup? Saya nggak paham loh. Itu bukan yang tuton, Miss. Itu untuk tuton. Itu tutor Kayaknya, iya. Untuk e-learning. Untuk di e-learning itu, Mamis. Oh, berarti ada yang e-learning juga ya?
Loh, kita itu makanya saya belum E-learning, ngerjain Miss, tugasnya ini, Miss, itu kita ngerjain yang tugas-tugasnya e-learning. juga e-learning, Miss. Oh iya paham. Tapi maksudnya kok ada yang itu berarti yang nggak Nggak ngerjain, Miss. Dia nggak ngerjain Yang e-learning, nggak makanya ngerjain e-learning. Oke, berarti nanti kalau di kelas ini ada nggak yang termasuk kayak Mas Ahmad enggak ya? Ada itu Mbak Sini Ada. daftar. Saya kena jaring juga, Miss. Si Fitri kayaknya juga deh, tapi namanya kok nggak tercantum sih? Si Iya, Fitri udah iya, gitu. Pertama, Mbak, gelombang pertama, saya di gelombang keduanya. Oh, aku nggak belum Iya, bisa. iya, Aku oke. nggak bisa. Soalnya e-learningnya saya nggak bisa ngerjain semua step karena lagi proses pergantian tempat kerja ya, laptopnya nggak di bawah, hanya satu Oh. HP saja. Oke. Makanya kurang Confirm apa? dulu ya. kurang convenient ngerjain e-learning ya. Oh, I see. Sip. Jadi udah clear ya masalah yang itu. Terus Mbak Yeni juga minta tolong di ini ya, diinfokan lagi kalau masih sempat untuk kerjain bisa, karena percuma juga biasa ikut kelas tapi nggak ada tugasnya masuk atau nggak ikut additional assignment. Oke, kalau saya sih nggak masalah untuk memberikan nilai berapa sesuai kemampuan atau bagaimana, yang penting tugasnya masuk gitu. Karena aku paham sih beberapa yang misalnya ada kendala kemarin-kemarin, ada yang nggak bisa, ada yang sibuk, yang penting itu tugasnya masuk sama partisipasi di kelasnya ditingkatkan. Nah, apalagi sisa 3 meeting ya, 2 meeting diskusi, 1 meeting kuis ya. Oke. Partisipasi saya mah penuh, Full. Oke, nggak pernah telat, terus di kelas ngoceh mulu. Full nggak ya Mas? Full. Oke. Ya kalau gitu kayaknya udah jam 12, bisa istirahat. Terima kasih malam ini. Kalau nggak ada pertanyaan, saya tutup diskusi kita. Thank you so much everyone. Selamat sahur yang puasa. Terus good night. Thank you, Goodbye, Miss. Miss. Thank you. Welcome. Thank you.